अस्सलाम वालेकुम। सैयद अली मुज़फ़्फ़र आपसे मुखातिब है कराची ऑफिस से। और आज मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना के जो दे रहा हूँ, इनका मेन मकसद मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठे कि ये प्रैक्टिकल्स नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बल्कि ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए है। क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे मैं उस हिसाब से ईआरपी के लेसन्स की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रेजेंट आपको ट्रेनिंग देना शुरू कर दूंगा, ताकि जब आपके जहन में होगा कि हो क्या रहा है तो उसका इफेक्ट भी आपके जहन में होगा। तो जब भी कोई हम नया टॉपिक पढ़ाना शुरू करेंगे तो पहले आप इससे रिलेटेड जो वीडियो होगी उसे बार बार देखेंगे, ताकि आपके जहन में क्लियर हो जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट ले रहे हैं उसका उन्वान है ग्रुप ऑफ कंपनीज। देखें, एक दुकान, एक कंपनी, एक फैक्ट्री, एक इंडस्ट्री, ठीक है, लेकिन हमारा वास्ता जब उन लोगों से भी पड़ता है जिनके एक नहीं कई बिजनेस हैं, बहुत सारे ग्रुप्स काम कर रहे हैं, और वो बिजनेस कभी कभी सेम होता है और कभी कभी नेचर ऑफ बिजनेस भी अलग अलग होता है। कोई ट्रेडिंग में डील कर रहा है तो उसी जगह पर या कहीं और वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। इस तरीके से एक शख्स या एक ग्रुप ऑफ कंपनी कई कंपनियां लेके चल रही है, और हर कंपनी का अपना प्रॉफिट लॉस है, बैलेंस शीट है, स्टॉक समरी है, एक पूरा साइकिल है जिसको वो लेके मेंटेन कर रहा है। इसी तरीके से हर एक की वो रिपोर्ट चाहता है कि उसको मिले, दूर बैठ के, कहीं बैठ के भी, और अलग अलग जहां वो उसका प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है वो कंप्लीट करके ग्रुप लेवल पे उसकी कंसोलिडेशन रिपोर्ट भी मांगता है, ताकि उसे पता चले कि मैं सब खड़ा कहाँ पर हूँ और मेरी कौन सी इंडस्ट्री या मेरा कौन सा बिजनेस मुझे क्या दे रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, रेशनल एसेट्स क्या कहती है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट क्या कहती है, और बहुत सारे और जो मोर देन 200 रिपोर्ट्स में मौजूद हैं, उनके जरिए किस तरीके से वो कंपैरिजन दिखाता है हर कंपनी का अलग अलग, और फिर कलेक्टिवली वो एक रिपोर्ट को ग्रुप लेवल पे भी और लेजर लेवल पे भी कंबाइन कर देता है। तो आइए देखते हैं हम एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो। ये एक वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए ताकि आपको समझा सकूं। पहले तो जस्ट लाइक हमेशा की तरह वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट ओशियन, और ये तमाम सीरीज़ जो मैं कर रहा हूँ इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हैं। इन्हें सुनिए, समझिए और बार बार और इस पर शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं आपकी तरह स्टूडेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे कमेंट्स मिलें ताकि मैं उनको उस पर कुछ काम भी कर सकूँ, मज़ीद अपने वाली वीडियो में उन्हें शामिल करूँ। और मुझे बहुत दूर दूर से और कई दोस्त मेरे बड़े अच्छे मुझे आइडियाज़ दे रहे हैं, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि वो निगाह रखते हैं इस बात पे, और अच्छी तनकीद बराए इस्लाह भी है और तारीफ़ भी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम कोई आखिरी लफ्ज़ या आखिरी लम्हा नहीं होता, हर दिन एक नया दिन है, और इल्म की कोई इंतहा नहीं, ना सीखने का कोई हर सरहद है कोई आखिरी। तो ये हम कोर्स ग्रुप ऑफ कंपनी के हिसाब से बना के दिखा रहे हैं आपको। ये मेरे नीचे आपको नंबर्स भी मिल जाते हैं, यूट्यूब चैनल्स, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप और ईमेल। तो आप आज के इस दौर में सोशल मीडिया के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले ग्रुप ऑफ कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, जब मैंने जैसे शुरू में बताया इंट्रोडक्शन में, तो एक ग्रुप ऑफ कंपनी के अंडर में एक नहीं कई कंपनियां चल रही होती हैं। तो मैंने एक समझाने के लिए कुछ कंपनीज बनाई हैं, लेकिन ये कम और ज़्यादा भी हो सकती है। दूसरा ये कि हेड ऑफिस जो भी हो, जहाँ भी हो, उसके भी कुछ खर्चे, उसके यहाँ भी कुछ इन्वेस्टमेंट, सेल परचेज, कुछ लोग तो वहाँ से भी परचेज सेल कर रहे होते हैं। तो हेड ऑफिस के लिए का भी अपना एक चार्ट ऑफ अकाउंट होता है। यकीनन वो अपने अकाउंट को भी देख रहा होता है और दूसरों को भी देख रहा होता है। तो इसको भी शामिल करेंगे हम हेड ऑफिस को भी, जहाँ पर अकाउंटिंग भी हो रही है, और एक बिजनेस उसका किसी भी जगह पर, दूर दराज जगह पर है, चाहे एक ही प्रेमिसेस में है, वो लिंक कर रहा है, लेकिन उसका डेटा बेस अलग होना चाहिए, तभी जाके डेटा हायरार्की बनेगी। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, मैंने शुरू में भी देखा और काफ़ी लोगों को अभी भी मैं देखता हूँ, जो मुझे तजर्बा मिला है मुख्तलिफ जगह पर विजिट करने से,
کہ وہ ایک ہی ڈیٹا بیس بناتے ہیں اور اس میں 4 5 7 8 کھول لیتے ہیں بزنسز، اور بعد میں وہ چاہتے ہیں کہ جی ہر کا الگ الگ مجھے پروفٹ لاس مل جائے، بیلنس شیٹ مل جائے. وہ پاسبل نہیں ہے. وہ کال سینٹر کے ذریعے اس کو چلانا چاہتے ہیں، مختلف ٹیکنیک یوز کرتے ہیں، لیکن اس سے نہیں ہوتا. آسان طریقہ یہ ہے کہ ڈیٹا کو ہمیشہ انالائز کر کے ٹکڑوں میں رکھیں ماڈیول وائز، اور پھر ان کو استعمال کریں. تو اگر ایک بزنس ہے، ہو سکتا ہے اس کا دوسرا بزنس بھی ہو، ٹریڈنگ کا، مینوفیکچرنگ کا، تیسرا بھی ہو اور چوتھا بھی ہو. یہ 4 بزنس الگ الگ ہیں، اور ہر بزنس اپنا ایک لائف سائیکل لے کے چل رہا ہے، اکاؤنٹس، بیلنس شیٹ، پروفٹ لاس. اور لیکن جب یہ گروپ لیول پہ آتا ہے، ہیڈ آفس کے لیول پہ، تو یہ کمبائن ہو جاتا ہے. اور یہ اس کی بیوٹی ہے کہ یہ آپس میں بھی دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر ہم مینٹین کریں. اور ایک جو ہیڈ آفس ہے وہ برانچز کو کیش اور فنڈز بھی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی انوینٹری بھی، اسٹاک بھی دے رہا ہوتا ہے اور لے بھی رہا ہوتا ہے. ایون یہ کہ جو برانچز ہوتی ہے یا بزنس ہوتے ہیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے میں نے بتایا کہ ان کی آپس میں ڈیلنگ بھی چل رہی ہوتی ہے. یہ ہیڈ آفس سے بھی ڈیل کر رہے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپس میں بھی کسی وجہ سے، جیسے کچھ ایسے گروپ آف کمپنیز ہوتی ہیں کہ جو را مٹیریل بھی خود بنا رہی ہوتی ہے یا سیمی فنش خود بنا رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک بزنس دوسرے بزنس کو سیل کر رہا ہوتا ہے یا لے رہا ہوتا ہے. تو فنڈس اور اسٹاک کی موومنٹ ہمیشہ آپس میں چلتی رہتی ہے. تو اگر ہم تصور کریں کہ ہر ایک جگہ پر 20,000 رکھے ہوئے ہیں، تو جو گروپ لیول ہے اس میں دیکھا جائے، سپوز کیش کا بیلنس ہے، کسی بینک کا بیلنس ہے، کسی سپلائر یا کسٹمر کا بیلنس ہے، تو اگر ہر جگہ پہ ہم بینک کی بات کریں، سپوز کہ اتنے اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے اور ہیڈ آفس میں 20,000 پڑے ہوئے ہیں، تو بیسیکلی طور پر جب ہم ٹوٹل طور پر لیجل دیکھیں گے کنسولیشن رپورٹ میں، تو وہ 1,00,000 روپے آ رہی ہوگی، کیونکہ یہ کمبائن کر کے ایک ساتھ دکھا رہا ہے اور الگ الگ بھی دکھا رہا ہے. ساتھ ساتھ یہ جو ہیڈ آفس ہے اس لیول پہ جب بھی آپ کو رپورٹ دیکھیں گے تو وہ کنسولیڈیشن رپورٹ کہلائے گی، چاہے وہ بیلنس شیٹ ہو، چاہے وہ پروفٹ لاس ہو، کیش فلو ہو، یا بہت ساری فائنینشیل اور ایم آئیز رپورٹس ہوں. یہ بہت بڑا کوالٹی ہے ای آر پی کی کہ وہ آپ کو انفرادیت، کیونکہ جتنے بھی بزنس تھے ہو سکتا ہے ان کی نیچر بہت ڈفرینٹ ہو، تو ان کا اسٹرکچر، ڈیزائننگ، امپلیمنٹیشن، چارٹ آف اکاؤنٹس، واچر ٹائپس سب الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن گروپ لیول پر وہ کمبائنڈ ہو جاتی ہے، اور یہی اس کی خوبی ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا آپ کے ذہن میں کانسیپٹ بٹھانے کے لیے ڈیمو تھا. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے ڈیمو کے لیے، اور ہم انشاءاللہ یہ چھوٹے ڈیموز آپ ضرور دیکھتے جائیے اپنے ساتھ، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے، اور ہم لوگوں کو شیئر بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ میں صرف اور صرف وہاں نہیں رکھ رہا ہوں کہ جو صرف مجھے دیکھ رہے ہیں یا پڑھا رہا ہوں، یا جو میرے کلائنٹس ہیں ان کے پاس یہ ویڈیو جائے، یہ آپ کسی کو بھی فارورڈ کر سکتے ہیں. میری طرف سے اجازت ہے. بہت شکریہ. آپ کے دعاؤں کا طلبگار، سعید علی مظفر، کراچی.